Dame i gospodo, Nedelju misterije. Zamislite da vojska može da naruči vreme po želji, da rastara oblake, prizove kišu ili razvedri oluje nad bojnom linijom. Delo kao scenarij iz naučne fantastike ili teorija zavere, zar ne? Ipak, tokom hladnog rata pojavile su se tvrdnje da moćne države eksperimentišu sa kontrolom klime. Kako spomenemo termin kontrola vremena, uvek se spominje čuveni HAARP, naljasci. Njega često optužuju kao nekakav uređaj za kontrolu klime, potresa, uragana. To su glavne teorije koje se vrte oko ovog uređaja. HAARP ima ogroman niz antena koje mogu da emituju snažne radiotalase u ionosferu, kako bi naučnici videli kako se ionosfera ponaša i kako utiče na komunikacione sisteme. Ali, uprkos ovoj zvaničnoj definiciji HAARP-a, mnogi ljudi su već decenijama ubeđeni da ovaj ogromni uređaj ima još mnogo mračni potencijal. Kako god, šta vam kažem, da postoje navodi da je Jugoslavija imala svoje projekte kontrole vremena, istraživanje ionosfere, bukvalno HAARP pre HAARP-a. Da li je moguće da je jedna relativno mala zemlja 20 godina pre globalnih projekata pokušavala razviti tajno klimatsko oružje? U ovoj mini dokumentarnoj priči istražujemo intrigantne navode o jugoslovenskom gospodaru vremena, tako ćemo ga nazvati, tajnim projektima u SFRJ, ulozi instituta poput Vinče i povezujemo ih sa širim globalnim okvirom, od američkog HAARP-a i sovjetskih eksperimenata do najpoznatijih zavera o klimatskom oružju. Danas se pripremite za putovanje kroz alternativnu istoriju, gde se nauka i spekulacije prepliću. Mnoge ove informacije nećete nigdje čuti. Istražio sam tehnologiju koju je Jugoslavija zaista imala. Istražio sam i šta su ljudi i vojnici iz toga perioda prepričavali jedni drugima. Tražio sam i stvarne dokazane projekte gde su vojske iz sveta pokušavale da kontrolišu vreme, kao operacija Popaj tokom Vijetnamskog rata. Sve sam to sastavio i mislim da sam došao do priče koja zaista ima smisla. Priča koja nam sugeriše da je Jugoslavija radila na projektima kontrole vremena, mnogo pre nego što su svetske sile zvanično počele da pričaju i spekulišu o tim mogućnostima. Na kraju ćemo postaviti pitanje da li je vreme moglo biti nečije tajno oružje i da li je Jugoslavija pokušala da stvori isto. Pre nego što nastavimo, lajkujte video kako bi dopro do što većeg broja ljudi ukoliko želite nastavak ovog serijala, a meni preostaje samo da kažem intro. In shadows of the signal where silence learns to speak, idiocracy rising, truth is what they seek. U jeku hladnog rata, Jugoslavija je gradila imidž tehnološki napredne nesvrstane sile. Manje poznat deo te priče jesu eksperimenti sa vremenskim prilikama. Prema nekim izvorima, Jugoslavija je bila među retkim zemljama, čiji su stručnjaci još 60. i 70. godina pokušavali da kontrolišu vreme. Ono što je započeto kao istraživanje zaštite poljoprivrede od grada iliti nevremena je navodno preraslo u jugoslovenski tajni vojni projekat, koji je imao interni naziv Gospodar kiše. Cilj: ovladati tehnikama razbijanja kišnih oblaka i sprečavanja nepogoda po naredbi. Zvuči neverovatno, ali navodi sugerišu da su jugoslovenski eksperti otišli dalje nego mnoge razvijenije sile u ovoj oblasti. Složene tehnike upravljanja vremenom razvijane su godinama u tajnosti. Uopšte nije bilo lako savladati efikasno rasturanje kišnih i gradonosnih oblaka. To ni danas ne mogu mnogi armije sveta. Sada kažu da projekat Gospodar kiše nije često testiran za vreme Jugoslavije, ali verovali ili ne, kažu da nakon raspada je u više navrata testiran. Recimo, sugeriše se da 2014. godine, kada je Vladimir Putin dolazio na vojnu paradu u Srbiju, da je upravo ova tehnologija korišćena. Na kraju je ipak došlo do kiša na toj vojnoj paradi, ali kažu da se to dogodilo samo zbog toga
što je prekoračeno vreme održavanja parade. Sada, ova tehnologija nije nikakva naučna fantastika i nije fokus našeg današnjeg dokumentarca, ali nam prikazuje koliko je Jugoslavija bila ispred svog vremena i da je možda pokušala praviti nešto nekonvencionalno. Makar sa sigurnošću znamo da je pokušavala razvijati tehnologije koje su tada razvijale super sile. I zaista, možete da manipulišete sa kišom i ta tehnologija se koristi. Rusija i Kina recimo često izazovu kišu pre nekog važnog događaja. To je činila Kina tokom onih legendarnih otvaranja olimpijskih igara 2008. godine. Ujedinjeni Arapski Emirati recimo izazovu kišu iznad pustinja. Sada, ova tehnologija ne predstavlja nekakvu spektakularnu mašinu koja pravi oblake iz početka i samu kišu. Ne, u toj oblasti gdje želite kišu već moraju da postoje kišni oblaci i u toj oblasti možda kiša ne bi ni pala, ali s ovom tehnologijom koja se zove sejanje oblaka, vi to možete da učinite. Ako u oblaku ima premalo prirodnih kristala leda, kapljice ostanu sitne, ne padnu kao kiša. Kada ubaciš srebro i jodid, on glumi jezgru oko kojeg voda može da se kristališe. I onda oblak pusti padavinu ranije ili na drugom mjestu, time se ubrza kiša, rasipa oblak jer ispusti vlagu i ponekad smanji kiša na ciljnoj lokaciji. Kao što vidite, ovo je nevjerojatna tehnologija, ali nije baš tehnologija iz naučne fantastike, ali nekolicina zemalja posjeduje ovu tehnologiju i smatra se da je takvu sličnu tehnologiju razvijala Jugoslavija i da se sve to zvalo kao gospodar kiše. Koliko se to uspješno bilo, šta istina, šta fikcija, teško je znati zbog toga što Jugoslavija nije imala naviku da deklasifikuje tajne operacije, ali s obzirom da je Jugoslavija još 60. godina imala organizovanu protivgradnu odbranu zasnovanu na sovjetskoj metodi Sulak Velidžeja iz 1967. godine, gdje su rakete sa reagentima lansirane u olujne oblake kako bi se izazvale manje padavine umjesto razornog leda, imamo dokaz da je zaista bila zainteresovana za pokušaj kontrole vremena. A onda nije nemoguće pomisliti da je Jugoslavija otišla korak dalje, da je pokušala militarizovati tehnologiju kontrole vremena, baš kao i neke tadašnje super sile. Informacije koje sada budete čuli nećete nigdje drugdje čuti i uzmite sve sa dozom sumnje. Zaista sam poprilično detaljno istraživao dosta toga. Čitao sam između redova, istraživao sam neke, na prvi pogled, nevažne navode ljudi iz toga perioda, ljudi na pozicijama, istraživao sam neke tehnologije na kojima je Jugoslavija zvanično radila, tehnologije ili tajne operacije na kojima su radile tadašnje super sile, te sam istražio mogućnost da li je Jugoslavija radila na projektima kontrole vremena na način koji nama nije poznat, tačnije, da li je posjedovala tehnologiju koja bi je to omogućila. Ali ne samo to, zapitao sam se da li je Jugoslavija i pokušala tajno izučavati ionosferu iz nekih razloga, baš kao što je to činio Harp mnogo kasnije. Da li je Jugoslavija iz nekog razloga gradila Harp pre Harpa? Ovo sam se zapitao nakon istraživanja. Da bismo razumjeli zašto priča o jugoslovenskom manipulisanju vremenom deluje uverljivo nekima, moramo pogledati širu sliku. Kontrola klime kao oružje nije nov koncept. Još tokom Vijetnamskog rata krajem 60. godina, američka vojska je sprovela tajnu operaciju pod kodnim imenom Popeye. Cilj ovog projekta je bio da se produži kišna sezona iznad vijetnamske džungle kako bi se otežalo neprijateljsko kretanje. Američki avioni su obasipali oblake sa srebrnim jodidom i to iznad Ho Chi Minhove staze. Tu je bilo i drugih hemikalija. Rezultat, u periodu između 1967. i 1972. godine izvedeno je na 1000 letova i eksperimentalno je povećana količina padavina na ciljenim područjima. Dokumenti koji su kasnije deklasifikovani pokazuju da je preko 80% zastanih oblaka zaista proizvelo obilniju kišu od uobičajene, a putevi su se pretvarali u kaljugu. Ovo je prvo dokazano vremensko modifikovanje u vojne svrhe. I to u tom periodu, znači još davno su oni radili na tome. A šta mislite koliko je bilo eksperimenata, pokušaja kontrole vremena sa nekim tehnologijama, a da mi to nikada nismo čuli? Sve u svemu, svet je bio u šoku. Da li je moguće da se sada vreme može koristiti u vojne svrhe? Ni Sovjeti nisu sedeli skrštenih ruku. Recimo 86. godine nakon katastrofe u Černobilju, kada se radioaktivni oblak već širio Evropom, Sovjeti su poslali svoje avione kako bi sejali te oblake i dosta te radioaktivne kiše palo iznad Belorusije, tačnije oko jedne oblasti, kako bi spasili velike gradove. Sada, to je jedini poznati način modifikovanja vremena. Da li postoje još neke metode, ne znamo, možda u tajnosti.
Ipak mnogi ljudi dalje povezuju misteriozne sisteme antena sa ovom tehnologijom. Sovjetski savez je početkom 80-ih razvio postrojenje koje mnogi zovu prethodnikom HARP-a. U mestu Vasilursk oko 1981. godine podignut je ogromni kompleks antena poznat kao Sura, sovjetski ionosferski grejač. Taj objekat mogao da emituje snažne radiotalase u ionosferu. Svrha je bila proučavanje i ponašanje ionosfere, ali i kako usmereno zagrevanje atmosfere utiče na komunikacije i vremenske uslove. Finansirala ga je sovjetska vojska, što sugeriše da je Sura imala i potencijalno vojnu namenu. Zvuči poznato. Upravo na sličnim principima kasnije će nastati američki HARP u Aljasci. Važno je napomenuti da HARP nije pokrenut sve do 90. godina, a Sura je radila još od 1981. godine, dakle skoro 15 godina ranije. Zvanično Sura i HARP su služili da se ionosfera namerno probudi i zagreje kako bi se proučilo kako to utiče na komunikacije, radare i atmosferske procese. Neki spekulišu da je cilj bio i ometanje ili zaštita vojne komunikacije, zaklanjanje radara, navigacija raketa, aviona. Smatra se da su zbog toga korišćene ove tehnologije, ipak i dalje su ostale priče o mogućnosti da ova tehnologija kontroliše klimu. Nema zvaničnih dokaza, ali Sura zagreva vrlo male lokalne delove ionosfere. Ionosfera utiče na električno naelektrisanje atmosfere, širenje radijskih talasa i ponašanje gornjih slojeva vazduha. Postoje naučne studije koje pokazuju da promjene u ionosferi mogu imati kaskadni efekat na visinske vetrove, stvaranje turbulencija, promjenu putanje oluja na velikim skalama. To nisu namerne precizne promjene, više kao poremećaj u sistemu, ne kao daljinska kontrola. Ovi efekti i indirektni potencijali, da je tako nazovemo, ovih tehnologija poput HARP-a su i probudili teorije zavere koje su povezale ove antene sa navodnom kontrolom vremena. A ja sam se pitao, pošto je Jugoslavija išla u korak s ovim supersilama što se tiče razvijanja tehnologija, da li ona mogla napraviti nešto kao HARP? Možda ne za kontrolu vremena, već za ove slične namene, i uvideo sam da Jugoslavija zaista mogla da posjeduje takvu tehnologiju. Nakon raspada Jugoslavije, naš region je ostao fasciniran HARP-om. Širili smo različite priče i teorije. Čak je 2013. godine organizovana peticija u Srbiji za uklanjanje HARP-a iz teritorije zemlje. Nakon glasina da je negdje u blizini Beograda instaliran takav sistem. Iako su to često bili lažni navodi, fascinantno mi je koliko smo upoznati sa ovom temom. Kao da su postali neki interni slični projekti za vreme bivše zemlje, o kojima se tajno diskutovalo i tako je ušlo u krv samih naroda. Verovali ili ne? Evo dokaza da se Jugoslavija bavila modifikacijom vremena, kako smo ranije spominjali. Sejanje oblaka. Jako redak dokument. Naučni rad o primjeni aerosola srebrojodida za suzbijanje grada i izazivanje kiše radi zaštite useva. Kada pročitamo ovaj naučni rad, možemo da vidimo kako antigradna i oborinska akcija dešavala se primjenom raketa i aviona sa rasprišivačima. U Hidrometeorološkom institutu u Zagrebu razmatrane su rakete TG-10 koje su sadržavale smešu srebrojodida. Tu se piše kakve rakete su jugoslovenski naučnici konstruisali, kako su razvili i više položene lanser sisteme, pa čak se spominje korišćenje letelica tipa Antonov Ana-2. Te letelice bi ispuštale srebrojodidne bombe kroz oblake. Sada imamo dokaze da se Jugoslavija bavila tehnologijama koje nisu baš bile dostupne svima. Da li je ona imala još neke tajnije projekte oko modifikacije vremena? Ne znam da li ćemo ikada saznati, ali ovo me sada još više postaklo da istražim. Da li je Jugoslavija radila na projektu nalik na HARP ili ti HARP pre HARP-a? Pored meteoroloških radara, JNA je gradila sopstvene sisteme radara ili ti antena širom planinskih visova. Na visokim vrhovima poput Kopaonika i Jahorine postavljeni su radari za protivvazdušnu odbranu. Iako zvanično namenjeni za praćenje avijacije, postojale su spekulacije među ljudima da je navodno energetika tih sistema uticala i na lokalne vremenske uslove. Postoje priče da su na Fruškoj gori i Javali, gde su inače postojali visoki vojni predanici, vođena testiranja elektromagnetnih talasa pod plaštom vežbi. Teorije zdušno tvrde da bi uključivanje određenih antena izbacilo visoku energiju u atmosferu, uzrokujući raspad oblaka ili iznenadni nalet kiše, to jest da su mehanički radari sami raskomotili oblake, tako kažemo. Na primjer, neki potresni izveštaj tvrde da bi gledajući u oblake na belom kopnu Fruške gore, JNA piloti znali čim određeni radar počne da zuji, oblaci se širom razilaze. Znam, ovo sve zvuči kao urbana legenda i nema dokaza za ove tvrdnje, ali činjenica da je JNA na planinama implementirala sisteme
radara, antena visokih snaga. I tu je često koncentrisala veliki broj snaga. Istražio sam arhive i nisam pronašao niti jedan termin koji spominje kontrola vremena. Stoga ove neobjašnjive pojave osjeća neformalna priča među starim vojnim pilotima i tehničarima. Kako sam istraživao, shvatio sam da je Jugoslavija imala naprednu i ozbiljnu mrežu za merenje ionosfere i geomagnetnih poremećaja, posebno u sadašnjoj Sloveniji. To jeste tehnološka osnova iz koje jednoga dana nastaje HARP u SAD. Jednom je i razvijen projekat, nazvao sam ga JUIONO, taj naziv nećete nigde pronaći u dokumentima. Sve u svemu, naučnici su otkrivali tajne plasti atmosfere. Jugoslovenski naučnici su pratili ionosferske anomalije, geomagnetne promjene, rezonantne talase niske frekvencije, ponašanje atmosferskih slojeva koji utiču na komunikaciju. To se radilo u Geofizičkom zavodu Ljubljana, institutu Jožef Stefan, Sežani i mreži geomagnetnih stanica širom SFRJ. Službeni deo programa bio je veza za poboljšanje radiokomunikacije sa podmornicama i unapređenje navigacionih radarskih podataka. Kao što vidite, isto ono zašto je zvanično HARP pravljen. Sada, posle ovih informacija slede spekulacije koje sam pronašao. Navodno, napominjem, navodno, na bazama poput moguće Rgajske planine, koja inače je brdovita zona na kojoj je zaista JNA decenijama provlačila komunikacioni osmatračke tačke, postavljene su antene za emitovanje i prijem u visokofrekventnom opseku. Neki entuzijasti alternativne istorije smatraju da je sve ovo bio deo projekta JUIONO, jugoslovenska verzija HARP-a, sistem pogodniji za testiranje uticaja na atmosferu. Po njima, iako nikada nije dobio javno ime HARP Jugoslavije, njegov rad proteže se od istraživanja solarnih oluja do spekulacija o izmenama vremenskih obrazaca. Kao primjer naprednosti tih tehnologija često se navodi da je uređaj u Sloveniji pratio i potrese. Pri tome se pomenju nadmorski sondažeri i antene na Sežani, koje bi beležile geomagnetne pulse. Iako je ovo sada sve predmet spekulacija, opet smo dokazali da se Jugoslavija bavila i ovom tehnologijom, tačnije izučavanjem ionosfere. Imali smo i mnoge eksperte, evo primjer Mirjana Vukićević-Karabin. Ona je bila astrofizičarka, čiji rad se fokusirao baš na ionosferu. Sada sigurno se pitate kako je jedna Jugoslavija mogla uopšte istraživati sve ovo. Odgovor verovatno leži u spoju ambiciozne nauke i specifičnog geopolitičkog položaja SFRJ. Jugoslavija je bila nesvrstana, ali tehnološki otvorena i istoku i zapadu, što znači da su jugoslovenski stručnjaci imali pristup znanju sa obe strane gvozdene zavese. Institut Vinča kod Beograda, poznat po nuklearnim istraživanjima, bio jedan od centara vrhunske nauke u SFRJ. Iako prvenstveno nuklearni institut, Vinča je imala odeljenja za fiziku, atmosfere, elektroniku i raketnu tehniku, oblasti relevantne za eksperimente sa vremenom. Možemo samo spekulisati da li su timovi iz Vinče ili sličnih instituta bili uključeni u navodni projekat Gospodara kiše. Neki veruju da su strogo poverljivim projektima naučnici iz Vinče radili na tome kako elektromagnetno zračenje ili ti atmosferske čestice mogu uticati na samu klimu. I to da su se navodno oslanjali na nasljeđe samog Nikole Tesle. Sada zašto bi povezivali Nikolu Teslu s ovim jugoslovenskim projektima? Pa on je definitivno bio genij ispred svog vremena i u svojim poznim godinama on se bavio konceptima bežičnog prenosa energije kroz atmosferu. Kada je on umro 1943. godine, FBI uleće u njegov apartman i sve uzima. Ono što je jako zanimljivo, sam Trumpov stric je izučavao te dokumente Nikole Tesle, te po znacima navoda ništa korisno nije pronašao, iako su prkos tome držali te iste dokumente decenijama nakon Tesline smrti. Ali još što je jako zanimljivo, Teslin nećak, Sava Kosanović, se dugo pravno borio sa američkim institucijama, te je uspeo da dosta dokumenata i ličnih predmeta od Nikole Tesle preuzme i sve to prebaci u Beograd, kasnije u muzej Nikole Tesle. Sada se moramo pitati, da li su neki tajni dokumenti oko izučavanja ionosfere ili nečeg drugog dospeli u ruke jugoslovenskih vlasti? Da li su tamo bile skice nekakvog klimatskog oružja? Istoričari nauke to uglavnom odbacuju kao mit, no zanimljivo je da je još 1908. godine sam Tesla pisao o oružju budućnosti baziranom na struji i talasima. U pismu uredniku New York Timesa te godine
Tesla naglašava, ratovi u budućnosti će se voditi direktnom primjenom električnih talasa. Čak i sada mogu se napraviti bežična postrojenja kojima bi se bilo koji predeo na planeti učinio nepodesnim za život. Dokumentarac o vremenskoj kontroli Jugoslavije ostavlja više pitanja nego odgovora. Istorijski podaci potvrđuju samo delić onoga što legenda kaže. Mreža meteoroloških i vojnih radara zaista je postojala. Jugoslavija je radila na veštačkom izazivanju padavina. Istraživala je ionosferu, baš kao što tvrde da su to radili naljasci. Činjenice kao što su raketni protivgradni program sa srebro-jodidom ili radari JNA na Kopaoniku i Jahorini potvrđuju ozbiljnost tih projekata. Zbog ovoga i tehnički možemo da kažemo da je Jugoslavija imala svoje HARP projekte i projekte za manipulaciju vremenskih uslova. Ipak, tajni delovi te priče, misteriozne antene, brze promjene vremena na nebu, ostaju nerasvetljeni. Nijedna strana literatura ne donosi objašnjenje za šapat o jugoslovenskom harpu. Zaključak je takav, dok su lekcije iz Jugoslavije fragmentarno zabeležene, publika ostaje namigavanje između istorije i teorije zavere. Uprkos tome istraživanje otkriva da je SFRJ bila fascinantno vremeplovno raskršće, mesto na kojem su nauka, vojska i mitovi hodali rame uz rame. Za gledaoce želje alternativne istorije i fenomena harpa, ovo je poziv da kritički gledaju nove informacije i da reše misteriju kroz vlastito istraživanje i maštu. Hvala svima što ste izdvojili vreme za video, nadam se dužete mom objektivnom i raznovrsnom radu. Ukoliko to slučaj, lajkujte video, subscribeujte se kako smo bili još snažniji i uključite ovamo za zvonce kako ne biste propustili nijedan naredni video. Tu je portal, tu je Instagram, sve linkove i informacije možete pronaći u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!